Athmani Bilal. Nous avons la maison d'entrepreneuriat aussi pour les formations sur tout ce qui est l'entrepreneuriat et tout. Donc je pense que vous allez avoir tout cet accompagnement qui va vous permettre d'aller pour concrétiser en fait votre projet professionnel. Donc le débat est ouvert. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et sont là les experts pour vous répondre à toutes vos préoccupations. Pour le diplôme, ça a été donc un point qui était un peu chaud lors de la rencontre nationale par rapport au diplôme, mais je pense maintenant c'est clair. Vous allez avoir un diplôme académique que vous allez faire valoir au niveau des entreprises et un deuxième diplôme, on va le dire comme une annexe, ou bien un bonus, on va le dire comme ça, qui sera spécialement pour cette entreprise start-up, Inch'Allah. Donc je pense que le problème ne se pose pas pour ces histoires-là. Ça a été donc une question qui a été soulevée lors de la rencontre au niveau du ministère. Donc on attend vos questions. Voilà, donc il y a le micro et ils sont là pour vous répondre à vos préoccupations. Nous allons comprendre une série de questions, la première série, et puis donc ils vont répondre et on passera à la deuxième et à la troisième session si c'est possible. Oui, madame, si vous pouvez passer, vous allez vous présenter et... Donc, bonjour, tout d'abord merci à tous. Je me présente, Sadli Tiziri, étudiante en Master 2 Architecture et représentante du club scientifique d'architecture Archibéjaïa. Alors, j'aurais quelques questions à poser concernant cette présentation. Déjà, en fait, je voudrais souligner que notre département avait déjà anticipé cette journée en initiant, lors du dernier CP qui a été fait le 19-10-2022, en fait, on nous a incité à créer des projets à travers nos mémoires, en fait, à chercher des thèmes qui pourraient évoluer en start-up. Et c'est là que nous nous posions beaucoup de questions. Et donc, on est là, en fait, pour vous les poser, car beaucoup d'étudiants se posaient plusieurs questions par rapport à cela, et notamment par rapport à l'accompagnement. Sachant que le secteur du bâtiment représente plus de 25% de la population de tous les secteurs en général. En fait, on trouve du bâtiment partout et on a des idées partout, mais on ne sait pas comment les concrétiser en temps réel. Alors, étant étudiante en Master 2 et sachant qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais savoir comment je pourrais bénéficier de tout cela. C'est-à-dire que là, je vois des programmes de 85 jours, 5, 10, 20 jours. Je me dis, est-ce que j'aurai le temps de pouvoir faire tout ça? Comment je pourrais être accompagnée? C'est-à-dire que j'entends parler de création de bureaux d'accompagnement après l'obtention du diplôme, mais est-ce que cela pourrait être réalisé dans les temps, en fait, pour que nous, étudiants en Master 2 actuellement, pourrons mettre nos idées en place? Et aussi, comment assurer la visibilité du projet? C'est-à-dire que qui va assurer la visibilité? Est-ce que c'est les startups en question, l'étudiant en lui-même, ou l'université pourra prendre cela en charge, etc. Mon autre question serait aussi par rapport à la pluridisciplinarité. Une start-up ne se fait pas par des étudiants du même domaine. On a besoin de plusieurs domaines pour pouvoir réussir ce projet. Donc, est-ce que c'est à l'étudiant lui-même de chercher d'autres collaborateurs pour créer sa start-up, ou est-ce que, par exemple, il peut se référer à l'université ou se référer du coup aux encadrants pour l'aider dans ce point-là? Et merci. Merci pour les questions.
Bien sûr. Bonjour, donc je vous remercie pour cette présentation. Je me présente, c'est Choulfa Nawal, étudiante en Master 2 Architecture. Donc je vais parler dans mon domaine beaucoup plus. Le schéma national d'aménagement de territoire 2023 prévoit pour la wilaya de Béjaïa un pôle d'économie du patrimoine autour de secteurs sauvegardés, un pôle d'attractivité, des attractivités ruraux et touristiques. Donc ma question, c'est dans l'optique de la création d'une start-up dans ce domaine de la ville, est-ce que l'université va mettre en place des outils d'aide comme le SIG, système d'information géographique, comme outil pour aider les étudiants, surtout dans ce domaine, on a besoin vraiment des données et des informations comme les cartes et tout. Et merci. L'autre question? Oui. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette présentation et pour cette réunion. Merci pour l'invitation. Donc, ma question concerne vous avez parlé du filtrage des startups, c'est-à-dire des projets. Pardon? Présentez-vous, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Donc, je m'appelle Bahir Zoubir. Je suis étudiant en M2, en marketing des services. Donc, voilà, je pense que je me suis présenté. Donc, concernant le filtrage, donc, vu qu'on est dans ce projet de démocratisation de l'entrepreneuriat, de démocratisation de la richesse, donc, vu qu'on est en phase de naissance, en phase du début, donc pourquoi ne pas aller beaucoup plus vers des startups, des projets qui sont éco-responsables, qui sont responsables socialement et environnementalement. C'est-à-dire on parle de croissance économique, on parle de richesse, on parle de volonté de puissance, bien sûr, mais il ne faut pas oublier aussi la rationalité, il ne faut pas oublier la modération et la compassion envers cette planète Terre qui nous abrite. Donc, dans ce filtrage, pourquoi ne pas... Ma question est pourquoi ne pas encourager des startups qui engagent une certaine responsabilité envers la société, envers l'écologie, envers l'être humain lui-même. Et merci. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis M. Mera Diwari, enseignant-chercheur à l'Université de Béjaïa. En premier lieu, donc, je vous souhaite la bienvenue à Béjaïa et en particulier à notre chère université. En fait, j'ai 5 questions. Spécialité, M. Maradi. Oui. Économie, c'est ça? Spécialité. Comment? La spécialité, l'affiliation. Oui, donc... j'enseigne au niveau de la faculté des sciences économiques. En même temps, je suis responsable d'un master professionnalisant en hôtellerie, donc qui s'intitule Management des établissements hôteliers. J'ai 5 questions, si vous le permettez. La première question, est-ce que la création de ces startups concerne en particulier toutes les spécialités, pas uniquement les spécialités techniques?
Est-ce qu'on peut créer une start-up dans le domaine social, par exemple, ou bien les filières des sciences humaines? Deuxième question, est-ce que la création de ces start-up va se faire avant l'obtention du diplôme en licence ou bien après l'obtention du diplôme? Et est-ce que les étudiants diplômés avant ont le droit de postuler pour la création de ce type de start-up ou bien non? Troisième question, oui? Oui, est-ce que la création de start-up va se faire avant l'obtention du diplôme de licence et de master ou bien après l'obtention du diplôme? Troisième question. Les diplômés, les anciens diplômés, est-ce qu'ils ont le droit de postuler pour la création de ces start-up? Troisième question. Vous me permettez, vous me pardonnez, cher monsieur, j'ai 5 questions en fait, donc je vais essayer d'être bref. Comment ces étudiants qui vont créer des start-up, comment ils seront rémunérés? Parce qu'ils ont besoin d'un revenu, c'est logique, donc comment ils seront rémunérés? Est-ce qu'il y a un mécanisme spécifique dans ce domaine? Quatrième question, je peux avancer? Donc la quatrième question, les mécanismes, est-ce qu'il existe des mécanismes incitatifs pour les enseignants qui vont accompagner ces étudiants? Des mécanismes incitatifs de différentes formes, est-ce que ça existe réellement? Oui, non, c'est pas uniquement le côté argent, mais également, par exemple, l'allègement de la charge horaire, puisqu'ils vont se... Est-ce qu'on va intégrer ça dans... Donc il y a des mécanismes incitatifs. Il ne faut pas le prendre mal, s'il vous plaît. Je ne fais pas référence au côté argent, mais d'autres mécanismes incitatifs. C'est le cas, par exemple, du SNAT, la politique, le schéma national d'aménagement de territoire, pour inciter les gens à travailler au sud, il y a des mécanismes incitatifs. Dans le même cas, pour inciter les enseignants à accompagner réellement les étudiants dans la création de ces start-up, je pense qu'il est important de mettre en place des mécanismes incitatifs. La dernière question, après la création de la start-up et sa réussite, donc elle doit quitter l'incubateur. Donc c'est une phase importante. Il ne faut pas la lâcher comme ça dans le monde économique et le marché qui est caractérisé par une concurrence rude. Est-ce qu'il y aura un accompagnement? Est-ce qu'il y aura par exemple un suivi? Est-ce que le projet va s'accroître, va mûrir davantage, etc. Donc voilà. Merci pour votre écoute et j'attends vos réponses avec impatience. Merci. Donc je pense qu'on va commencer par les réponses à cette première série de questions. Il y a quand même 8 ou 10 questions. Donc je ne sais pas qui va... Vous avez pris une note ou bien je vais réciter un peu les questions. Donc la première question qui a été posée par les étudiants d'architecture. شكرا على هذه الأسئلة الدقيقة والمتميزة. بعض الأسئلة كانوا طرحوها علينا في عديد من المؤسسات الجامعية لأنه قمنا بجولات على مستوى عديد من المؤسسات الجامعية، وبعض الأسئلة أول مرة نشوفها هنا في جامعة بجاية. البداية مع طلبة الهندسة البنائية، هندسة البناء دونك لارشيتكتور، كيف يمكن التوفيق؟ دونك اسكو ليتيديون يقدر يقوم بعدة جبهات، دونك عنده عمل بحثي لأنه يتحصل على شهادة في التخصص، بالموازاة راح يعمل على دبلوم شهادة مؤسسة ناشئة على إنشاء المؤسسة، لأنه الهدف مو الشهادة، الهدف من هذا البرنامج هو رصد الطلبة المتميزين اللي عندهم القدرة على إنشاء مؤسسة ابتكارية، مؤسسة ستارت اب، لأنه هنا الهدف مؤسسة ستارت اب، مؤسسات ناشئة. المؤسسات الناشئة طرحوا كثير من الأسرة الجامعية تساؤلوا طلبة اللي ما قدرش ينجح، لأنه نسبة النجاح نسبة الفشل عالية جدا في المؤسسات الناشئة، لأنه عدد كبير راح يفشل ما يقدرش يتوصل إلى مؤسسة ستارت اب أو حاجة إنوفونت. المؤسسات اللي فيها ناقصة ابتكار أو ما فيهاش ابتكار فيه مرافقة، مع الطالب راح يتحصل على الشهادة إذا احترم كل الرزنامة من البداية للنهاية.
يتحصل على الشهاده في التخصص، شهاده مؤسسه ناشئه. اذا فيها ابتكار راح يروح اللابel، يتحصل على اللابel الوسم، وسم مشروع مبتكر. اذا ما فيهاش ابتكار راح يتحصل على الشهاده. إضافة إلى المرافقة، لأنه في الجامعة عندنا دار مقاولتية وحاضنة الأعمال. دار مقاولتية تتولى كل ما هو المؤسسات بي ام لي زونتربريز اوردينار، دي زاكتيفيتي اوردينار، أي نشاط عادي. دونك اللي ما فيش ابتكار من النشاط العادي في الدار المقاولتية اللي فيها ابتكار عدد قليل من الطلبة اللي يقدر ينشأ دونك يقدر يكري حاجة جديدة في لو مارشي. دونك يديتكي البوزوان، سي ان بروفيل غار. هنا الطلبة اللي يتميزوا ويشاركوا في هذا البرنامج راح يقدر يزاوج يوفق بين التخصصين، بين العملين، العمل البحثي والعمل المقاولاتي. لأنه كان عندنا طلبة جزائريين عايشين نفس الظروف في الإقامات الجامعية والمشاكل تاع النقل والجزائر العميقة، نفس الطلبة جزائريين، وقدروا يوفقوا في برامج تكوينيه كانت سبقت هذا البرنامج. لانه هذا البرنامج ماهوش جديد، ما جاش قرار وزاري للطلبه انشاء مؤسسات. كثير من المؤسسات الجامعيه كانت عندها برامج. من بين البرامج الاقدم البرامج في التكوين المقاولاتي في الجزائر كان ضمن بروغرام اف اس بي بعد ار ام 2011 un programme dédié aux étudiants et aux élèves ingénieurs, formation ingénieur entreprendre. هذا بالنسبه لي زيكول دانجينيور، جاء بدا من 2011. هذا الطلبه تاع المدارس الوطنيه العليا كان عندهم ميموار دو فان ديتود اون 5e année، لي étudiants فان سيكل سي لو ميم كونسيبت. ليتيديون في الفان سيكل في الميموار تاعو لو تام تاعو يكون اورينتي فير ستارت اب، لا كرياسيون. دونك لا تيماتيك تكون تاعو قابله باش نجسدها في ستارت اب. كانوا عندهم ميموار فان ديتود، دونك يبريباري في البي اف ميموار دانجينيور، وكان هذاك الوقت عندهم لا فورماسيون كومبليمونتير، يزيد 200 ساعه فورماسيون كومبليمونتير باش يدير الماستر. دونك كان عندهم لانجينيور اي لو ماستر اي لا فورماسيون انوفاسيون انتربرون 218 heures de formation. C'est des étudiants qui ont sur 3 francs dans un semestre. وقدروا ووفقوا ونجحوا. مالوريزمون لا ماجوريتي تاع لي زيتيديون هذو ils ont quitté parce que c'est l'élite. دونك هذا الانكونفينيون تاع لا كريم تاعنا اللي نفورميو لي زيتيديون تاعنا ما يبقاوش. جات الفرصه انه نرافق الطلبه، تقدر تجسد مشروع الفكره تاعك، نرافقك تكوين مرافقه اضافه الى امكانيه التمويل الفينونسمون. ليتيديون قال تحفيزات للطلبه كيفاش ينشا المؤسسه تاعو، التحفيزات الماليه كاين لو فون الجيريان ستارت اب فاند، هذا تابع الوزاره المؤسسات الناشئه واقتصاد المعرفه والمؤسسات المصغره. عندهم دو ديريكسيون، عندهم المسرعه الجيريا فانتر، مسرع الاكسيليراتور تاعهم، وعندهم الجيريا ستارت اب فاند. عندنا اتفاقيه مضيناها في 1 أكتوبر بين الوزاره تاعنا والوزاره تاع لي ستارت اب انه لي زيتيديون عندهم الامتياز دون غيرهم من فئات المجتمع. أنا طالب مادام عنده صفة طالب، الفينونسمون نسهل له في الفينونسمون ونسهل له في الاكسيليراتور، لأنه كاين في العملية المقاولاتية عندي لا بريوكيباسيون. دونك لازم لي نعمل مع الطلبة نحضرهم، لأنه احنا اونسيب التروازيام اني ليسونس دونك فان سيكل والماستر 2 دكتورون لازم نبريباريه. كاين دار مقاولاتية، دار المقاولاتية تستقبل الطلبة كل تخصصات من السنه الاولى يتحصل على تكوين في المقاولاتي. نعمل على ترسيخ وتعميم الفكر المقاولاتي ودونك تو سكي فورماسيون انتربرونيال في لا بريكيباسيون. بعدها الطلبه اللي متميزين اللي قادر يتميز انه ينشا دي ستارت اب يروح للحاضنه، لانه الحاضنه مفتوحه للطلبه. عندكم في جامعه حاليا جامعه بجايه 7 بروجي انكوبي، 7 بروجي اور بروغرام. معنى الطلبه اللي عندهم القدره على الابتكار يقدر يروح للحاضنه ويعمل على الفكره تاعو، لانه العمل على المشروع ماشي لازم تكون عندي رؤيه واضحه، فكره ابتكاريه متميزه. في الاركيتكتور كانوا دي زيتيديون جون بروبوزي لا كونسيبسيون لا ريستوراسيون تاع الباتريموان ولي زونسيان روين، دونك لي كونسيبسيون تاع 3 دي. دونك سي انوفون بالنسبه لنا، قدروا يتوصلوا لهذا لي كونسيبت. انت تجيب الفكره فقط، تجيب الفكره ابتكاريه وتعمل عليها، لانه فاغ ماتوري ليدي سي با فورسيمون ليدي اللي تكون عندك راح توصل بها، سي با فورسيمون. رانا مع دي زيكسبير في الدومين ودي كوتش، دونك نعملوا على ليدي دي فورماسيون اكسيليري ديفيرون تيماتيك. دونك ليتيديون يكون عنده لو بروفيل بوليفالون. طرحت طالبه سؤال قال هل انه لازم في نفس التخصص؟ انا ما عنديش بروفيل واحد اخر. لاريتي يتكلم على امكانيه الطلبه
عندي من طالب، هذه حالات خاصه، طالب يكون يقدر يميتريزي وملم بكل الجوانب ويدير لا ستارت اب تاعو اذا عنده كفاءات. لاريتي من 2 إلى 6 طلبه، دونك اونتر 2 et 6 étudiants. الحل الاول، الاقتراح الاول من نفس التخصص، يقدر يكونوا 6 ديزيتيديون من نفس التخصص في مشروع واحد، يعملوا على مشروع واحد، يقدر يكون بينهم حتى ل6 في مشروع واحد. هذا الامكانيه له. الامكانيه الثانيه في الجامعه من 2 إلى 6 من تخصصات مختلفه، يقدر يكون واحد انا نحتاج واحد انا ميتريزي مليح الاركيتكتور، انا ليسبري تاعي اركيتكتور تكنيك بيرمون تكنيك، نحتاج واحد في لا كوميونيكاسيون، كاين واحد في الكوميونيكاسيون نحتاجو، دونك لاسبي كوميونيكاسيون سي اونتربريز. لاسبي ماركتينغ نحتاج واحد في الماركتينغ، لاسبي فينانس نحتاج واحد في الفينانس، لاسبي جيريديك نحتاج واحد في الجيريديك، مانيش عارف سولون البوزوان اللي تحتاجو في لونتربريز تاعك. دونك فار ريوسير لونتربريز سي لا بوليفالونس، سي لا بلوري ديسيبليناريتي، سي لانتيراكسيون امبليسيت اونتر لي ديفيرون ديسيبلين بور فار ريوسير لونتربريز. ماشي نريكريتي بينهم كيما كانوا يخدموا في الكلاسيك باسكو صاحبي، باسكو حبيبتي، وليد بلادي، وليد اونتربريز اللي عنده كومبيتونس. انا ما عنديش، انا عندي دي كومبيتونس اللي عندي اللهم بارك، ما عنديش نسو تريتي، قال ارواح نتفاهموا. سيدي لا لوجيك بزنس، رانا في لا لوجيك بزنس، معناها هذا عندي فكره نجسدها في مؤسسه. في الديبي تبان لي امور واضحه، لكن في لافان تولي بزنس دراهم غانيون غانيون. دونك لازم نتفاهموا كل مشرف كل لي زيكيب ليكيب بروجي، لانه ديبلوم يخرج في الدبلوم اسم الفريق، كاع اعضاء الفريق، اسم المؤسسه والمشرف. اذا فيها بروفين تفهموا، دونك في الديبي تفهموا حق الاساتذه وحق جميع الشركاء. سي اونتربريز سي ديزاكسيون، اوني ديزاكسيونير، كلش محفوظ بالنسبه للمؤسسه المنشاه. هل يمكن توجيه دونك ليتيديون تاع تسويق الخدمات ماركتينغ دي سيرفيس؟ المجال مفتوح، سي اوفر، لينوفاسيون سي اوفر. دونك سي با فورسيمون راك في البزنس كوتي بزنس، لانه في لونتربرونيا كاين لونتربرونيا سوسيال. لونتربرونيا سوسيال سي بارتي دو لينوفاسيون، سي بارتي دو لونتربرونيا. اون في دو بزنس مع دي كاتيجوري سبيسيفيك، دونك نحافظ عليهم على خصوصيات تاع مجتمع، فئات في المجتمع، نقدم اضافه للمجتمع، بصح ما يمنعنيش اني ندير بزنس، لان راح نكري اونتربريز تاعي. المجال مفتوح لكل التخصصات، مفتوحه لكل المجالات، معناه لينوفاسيون في اي مجال، لان الطالب ماشي لازم في التخصص تاعو، ماشي لازم، قلنا من تخصصات مختلفه، عندي فريق من تخصصات مختلفه، يقدر طالب هو في تخصص ويتحكم في مجال اخر. تكوين فريق العمل، نقدر الطالب يوظف يريكريتي معاه في البروجي تاعو دي زيتيديون ديفيرون بروفيل، يقدر مجموعه من الطلبه يعملوا على بروجي، يقدر الاستاذ يقترح مشروع للطلبه، يقدر مجموعه من الاساتذه مع مجموعه من الطلبه. المجال مفتوح، ما كاش طريقه هاي متابعه، لان رانا في لينوفاسيون لوبجيكتيف كرياسيون دي ستارت اب. لا ستارت اب تقدر الفكره تجيب الفريق ولا الفريق يجيب الفكره. الإنشاء يتم قبل أو بعد الشهادة. الهدف من التكوين هو الإنشاء. إذا قدرت تنشأ المؤسسة قبل التكوين اللهم بارك، لأنه في القرار توقع هذه الإمكانية. عندما طلب فريق العمل راه يتكون، دونك لو بروجي اون افونس في البروجي تاعنا، لا فيناليتي قبل بان تسوتني بريزونتي لا بريزونطاسيون لا سوتنونس، لازم تكون تسجيل، راح يتكلم عليها من بعد الاستاذ فراغات اون فريدات. لازم تسجل، ماشي لازم تخرج تكون عندك تسجيل فقط مع الكاتي نسجل، عندك تسجيل، سجلت الفكره تاعك باش نحمي حق الفريق، تروح للمناقشه. عندما الطلبه يناقشوا يتحصل على ديبلوم ستارت اب. ديبلوم ستارت اب يعطيك الامكانيه انك تدير لابيل. كي تجيب ديبلوم ستارت اب عندك الامكانيه تدير لابيل، لانه عندنا اتفاقيه مع وزاره المؤسسات الناشئه، باعتبارنا طلبه نتحصل على لابيل مشروع مبتكر. دونك ليتيديون كاين دي زيتيديون عندنا اكتيرمون مازال ما بداوش، كاين دي زيتيديون عندهم دي لابيل، كاين طلبه عندهم دي لابيل دي زيتيديون، يقدر يشارك بالفكره تاع المشروع تاعو، يقدر في الباركور يدي لابيل. دونك اللي يتحصل على اللابيل اوتوماتيكمون يدي الشهاده، لانه لوبجيكتيف هو الشهاده، تجيب لك اللابيل. اذا ديت اللابيل بار ديفو تدي الشهاده، لانه في التقييم عندنا في التقييم عمليه التقييم وضوح الفكره. لينوفاسيون لاسبي انوفو هو لينوفاسيون. troisième سي بزنس موديل كانفا. بزنس موديل كانفا لا دانيير في لي فارياسيون لو بروتوتيب، تلحق لي تجيب لي بروتوتيب فيزيبل ولا طونجيبل ولا سيرفيس ولا ابليكاسيون فيزيبل المارش.
دونك بروتوتيباج هذو لي 4 اسبي. ليتيديون اللي يلحق البروفي يلحق اللابيل دونك يدي الشهاده، اللي يجيب الشهاده يتحصل على اللابيل. سي با ديف يقدر ينشا المؤسسه قبل، ويقدر الهدف هو انشاء، انا نكونك ماشي باش تدي الشهاده، شهاده تحصيل حاصل، شهاده تحصيل حاصل، انا تتكون طالب يتحصل على تكوينات مجموع الفريق من اجل تجسيد هذا المشروع. الهدف هو تجسيد، لانه في لا فيناليتي لي زيتيديون شعارهم ينشئوا مؤسسات. عندنا الناس خارج اسوار الجامعه فئات في المجتمع ما عندوش تكوين اكاديمي وينشئ مؤسسه، طلبه متميزين وكفاءات وديزانجينيور وليليت وما ينشئوش مؤسسات وعندك تكوين في التخصص. دونك هنا من باب اولى انه الطالب يكون عنده القدره على انشاء المؤسسه. الطلبه اللي متحصلين على الشهاده دونك هذه احنا علاش نعقدوا هذه اللقاءات؟ لانه الفيدباك ونمدوا كل الاقتراحات تدون. طلبه حاليا ما عندوش امكانيه، طالب مادام يتحصل على الجامعه يخرج من الجامعه ما عندوش الامكانيه، لانه هذه كبدايه، لان هذا البرنامج صار فيرسيون 1.0 وهذا ماشي قران، يتعدل عن طريق الاقتراحات وعن طريق الممارسه. راح نحاول نعدل ونضبطيه على حسب البوزوان تاع اليونيفرسيتي وليكو سيستيم اونتربرونيال. اللي يتحصل على الشهاده ما عندوش الحق، لكن عندما الطالب يكون اثناء المرحله راهو في لانكيباسيون ولا ليكيب بروجي ويكمل يدي شهاده، طرحوا سؤال قال من بعد ايه ابري هو تحصل على المؤسسه. دونك في لابارتي قلنا عمليه المقاولتيه كاين لا بري انكيباسيون، لانكيباسيون ومن بعد كاين لا بوست انكيباسيون، لانه هذا الطالب عنده الامكانيه يبقى في الحاضنه تاع المؤسسه، عنده الامكانيه مادام سمح القانون يسمح حاليا انه يبقى في الحاضنه حتى المؤسسه تكون قابله لدخول السوق بقوه ودخول السوق وتنافس في السوق، لانه ما زالت محتضنه، ما زالت المؤسسه ضعيفه في البدايه تاعها. التحفيزات بالنسبه للطلبه، هذا المشروع اصلا التحفيز الاول هو انشاء اللي عنده حاب يتعلم كيفاش ينشئ مؤسسه، هذه تحفيزيه، لانه الطالب حتى يخرج هذه تكاليف انشاء المؤسسه مرتفعه وعاليه جدا. كاين دي زانكيباتور بريفي، لي زيتيديون لي ديبلومي باش يروح عنده فكره وحاب يرياليزيها وخرج من الجامعه يروح لانكيباتور بريفي، سا كوت لي زيو دو لا تيت لانكيباسيون في البريفي. حتى لي زيسباس دو كووركينغ فضاء وين تعمل سا كوت لي زيو دو لا تيت، لي فورماسيون منين تجيب باش تجيب لافورماسيون تضيع بزاف الوقت. هذا الاجراءات كلها يتحصل عليها الطالب قبل ما يدي الشهاده، معنى هذه التكوينات كلها مجانيه، حتى اذا كان فيه تسجيل عمليه التسجيل مع لينابيسي غراتوي، الرسوم هذا الرسوم التسجيل غراتوي، الطالب ما يدفع والو، الطالب ما يخلص والو، حتى الفينانسمون من بعد عنده امكانيه يتحصل على تمويل عن طريق اجهزه الدعم، واذا عنده لوطو فينانسمون اذا قادر ينشا مؤسسه تاعو اللهم بارك، اذا بحث على تمويلات اخرى، لانه فلاريتي يفتح المجال للطلبه لكل انواع التمويلات، اللي حاب يمول نفسه حاب يمول عن طريق اجهزه الدعم تاع الدوله، كاين اجهزه دعم باينه. رانا في لي ستارت اب سي لايسف يدخل معك في المخاطره، دونك كاين فون دو ريسك راح يريسكي معاك وانت ما تخسر والو، اذا ربحت يربح معاك، واذا خسرت هو انت ما تخسرش ليتيديون ولا ليكيب بروجي، لانه كاين لافكار لو فون تاع لا غارونتي دي كريدي ليتيديون ولا البروجي يخلص 1% من بعد اذا خسر البروجي اون كاو يتحمل الصندوق من المخاطره، يتحمل ليتيديون ولا البروجي ما راحش يخسر. دونك الفينونسمون كاين، دونك دي زانسيتاسيون انورم، حتى في فيسكو بارافيسكو معناه فيه تحفيزات كبيره. بالنسبه للاساتذه قلنا هذا مشروع انشاء مؤسسات، معناها فيها امكانيه انه الاساتذه اللي يشرف على بروجي ولا عنده افكار يقترح من الطلبه ولا يدخل مع طلبه انشاء مؤسسات بارتناريا، نتفاهموا من الاول، نتفاهموا مفاهمه لي زاكسيون كان لها من انتربريز نجحت ننجح معاك رانا كيف، لانه الاستاذ هذا هو التحفيز تاعو، هو اختياري هذا البرنامج للجميع، متاح لجميع الطلبه، اي طالب نهايه التخرج تقدر تعرض فكره تاعك مشروع البحثي تتقدم، لكن النجاح والتوفيق لمن يستطيع، لانه لازم تتكون سي دور. تبان باللي ممكن انه ننضموا جميعا لهذا البرنامج، كاين قدره استيعاب، دونك عندنا حاضنه وعندنا طاقه استيعاب، معنا الاوائل اللي يمتازوا انه يشاركوا في هذا البرنامج. عندما يكون عندي اقبال كبير، شحال عندكم عدد طلبه في جامعه بجايه؟ 40,000 طالب نهايه التخرج، شحال عندنا من طالب؟ حوالي 10,000 نهايه التخرج، 10,000 نهايه التخرج، 20% لوبجيكتيف سي 2000 étudiants. 2000 étudiants لو كان 2000 étudiants يجوا لانكيباتور، دونك ما نقدرش امبوسيبل،
مستحيل. معناها راح يكون فيها دي كريتير دو سيليكسيون les plus innovants, l'innovation, donc la possibilité de concrétisation, de concrétisation la plus haute. Donc لازم نولي نسيليكسيوني. ما عندي اختيار اللي ينضم للبرنامج الاول اللي راح يدي هذا الامتياز لانه البرنامج هذا راح يتطور راح تكون عليه اقبال كبير للسنوات القادمه. اذا في اضافه زملاء قلنا بعد الخروج من الحاضنه هنا لوبجيكتيف خلاص بعد الانكيباسيون مرافقه قابليه افور لو بروميي مارشي دونك افور لو بروميي كليون هنا لي ستارت اب. واش معنى ستارت اب؟ ستارت اب عندما تتحصل على اول واحد قادر يشري المنتوج تاعك تقنعه دونك قد تفهموا وتقنعوا افور لو بروميي كليون لانه كاينه الميزه هي لا سكالابيليتي لا نوسيون. واش معناتها ستارت اب؟ اذا قدرت تقلع راك حتنجح. الصعوبه راهي في الاقلاع لونتربريز ستارت انه حاجه جديده المارشي الناس ما تفهمش ماهيش فاهمه الكونسيبت تاعك كيفاش افون لو بريمي كليون. عندما تقلع ستارت اب لانه لا سكالابيليتي لو توترواسيون سي اكسبونونسيال مقارنه بالمؤسسات العاديه. المؤسسه العاديه نقدر نتوقع النمو تاعها حتى على المدى البعيد لانه مارشي باين كاين 100% تاع المارشي. بار كونت دي زونتربريز ستارت اب سي انوفون مارشي عندك المارشي تاعك وحدك وتقدر في البرودوي لو ميم برودوي تاعك تبروبوزي ان برودوي فيه لينوفاسيون تولي تخدم على سكون ابل لا استراتيجي اونسيون بلو اشاك فوا تابورتي دي موديفيكاسيون دي فونكسيوناليتي جدد دو نوفيل فونكسيوناليتي وتكابتي دوطر مارشي في لو ميم برودوي كيما السمارت فون كانت لا فونكسيوناليتي تاعو برينسيبال سي لا كومينيكاسيون. من بعد اشاك فوا نتوشي به مارشي كل واحد عليه يشري هذا دونك كل واحد علاش يشري هذا ماشي كاع يشروه على ديال لا كومينيكاسيون. دونك هذه هي لينوفاسيون لا ريفليكسيون في لينوفاسيون دونك ريبوندر ان بوزوان اكزيستون لو بوزوان فير ديكلونشي البوزوان ندير بزنس. لانه كيفاش نعرف الاشكاليات هذو في قالوا وراي لا لوجيك ستارت اب قال اشكاليه ان بروبليماتيك ولا ان بروبليم مجموعه اشكاليه تعيشها مجموعه كبيره في المجتمع بطريقه متكرره بصفه متكرره. دونك مشكل متكرر ويمس فئه كبيره من الناس يمس فئه كبيره من هنا كوتي بزنس متكرر. دونك هاي لا سوليسيون انا جيت ديتيكتي باللي مجموعه من الناس عندكم بروبليم عايشينو هاي لا سوليسيون تاعي. دونك افوار لو كليون تاعك وتمشي في لا لوجيك ستارت اب تبقى في لينوفاسيون. شكرا. Avant de passer à la deuxième série, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ou pas? Est-ce qu'ils y... On va passer à la deuxième question ou bien juste un commentaire? Allez-y, monsieur Laifaoui. Monsieur Laifaoui, donc le responsable de l'incubateur au sein de l'Université du Bijaya, c'est de faire donc un commentaire sur cette série d'exercices. De questions. Merci, monsieur Laifaoui. Bon, tout d'abord, Azul Flawan, un soufis à notre université, soyez les bienvenus. Merci pour le travail que vous avez effectué. Ce sera une grande réussite. Vous pouvez compter sur nous et de même pour nous, on peut compter sur vous pour nous appuyer par rapport au renforcement des structures qu'on vient de créer. Parmi ces structures, l'incubateur universitaire. Je tiens à remercier les responsables de la DGRSDT, de l'Enverodat, Finance, qui ont accepté notre dossier déjà. Mon intervention, c'est juste pour rassurer nos étudiants. Il y a un événement, monsieur Laifaoui, micro s'il vous plaît. Il y a un événement qu'on va célébrer prochainement, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ça va se dérouler sur 5 jours. On va essayer de le faire en dehors de l'université pour avoir plus d'impact parce que là, on fait beaucoup d'activités et on ne les valorise pas. On a fait beaucoup depuis 2017, depuis 2012, mais on ne les valorise pas comme tout le monde. Là, l'année passée, l'ONU, la première page, c'était la photo des étudiants de l'Université de Bijaya qu'ils ont mis pendant un mois. C'est 211 étudiants, 40 invités du secteur socio-économique. L'Union européenne, ils ont partagé 3 groupes de nos étudiants pendant 2 ans. On a beaucoup d'activités.
bien sûr, dans un cadre de collaboration avec des partenaires européens, américains. Cette année, on va profiter de l'événement qui va se dérouler sur 5 jours. On va responsabiliser les clubs scientifiques de l'université. C'est eux qui vont choisir les étudiants qui vont participer. Lorsque je dis ils vont choisir, bien sûr, on va leur donner les critères. On va les accompagner. On a toujours travaillé avec les clubs scientifiques. Je pense que c'est la force de notre université. Il n'y a pas que l'enseignant, le responsable. La première force, c'est l'étudiant. On est là pour l'étudiant. Sinon, on ne touche pas nos salaires. Là, on est là, c'est pour les étudiants. C'est dans l'intérêt de l'étudiant. Ce décret 275, il se verse dans l'intérêt de l'étudiant. C'est-à-dire là, le marché du travail, il est saturé partout dans le monde. Il y a beaucoup de crises. La crise du Covid, les conflits dans beaucoup de régions dans le monde. Et en même temps, il y a une concurrence très accrue. Là, à part la formation initiale dans son orientation de départ, première année jusqu'au Master 2 ou L3, là, on va lui rajouter d'autres compétences qui peuvent lui fournir, assurer un avenir. Et lorsque je dis ça, soit ici, soit ailleurs. Moi-même, les étudiants qui quittent l'Algérie, moi, je ne vois pas que c'est une perte. Parce que là, si nos étudiants, si nos futurs diplômés, un jour ou l'autre, mais là, on travaille tous pour notre pays. Là, pour l'incubateur, pour les autres structures qu'on vient de créer, soit pour le CATI. La mission du CATI, c'est la protection des idées de porteurs de projets. Le bleu, c'est le bureau de liaison entreprises et universités, c'est-à-dire qu'il va avoir un premier pas dans l'industrie, à travers les stages, à travers un réseautage pour les entreprises qui peuvent financer aussi. Il y a la maison de l'entrepreneuriat, c'est la formation, c'est ancrer l'esprit entrepreneurial chez l'étudiant. L'incubateur, il y a le bureau de liaison, il y a le bureau de transfert technologie. Là, comment valoriser les résultats de la recherche, soit par rapport aux doctorants, soit par rapport au PFC ou au PFE. Il y a l'incubateur qui vient en dernier, c'est un structure officiel. On offre un espace de travail convenable, plus un coaching, plus la levée de fonds, plus comment rédiger un business model Canva, son modèle économique, bien sûr, comment aussi protéger l'idée, soit par rapport à l'INAP qui est national, soit par rapport à l'OMP au niveau mondial. Après, on peut vendre les données, on peut vendre le brevet. Là, pour l'incubateur universitaire, c'est gratuit. Je tiens à vous rassurer qu'on est là pour vous. Bien sûr, on a besoin de moyens, beaucoup d'implications de nos collègues enseignants, des responsables, mes chers collègues au niveau du ministère. Là, on est là pour vous. C'est-à-dire, là, lorsque j'ai entendu les deux étudiants au master d'architecture, ça m'a fait plaisir. L'année passée, il y a, je ne sais pas ce qu'elle est là, mademoiselle Sadoudi et Tinhinen Sao, c'est des architectes. Elles ont bénéficié d'un accompagnement ici. Elles ont été sélectionnées par l'Union européenne. Elles ont bénéficié d'un financement. Elles ont un registre de commerce. On va continuer à les accompagner chez nous. Là, lorsqu'on parle d'un projet innovant, ce n'est pas forcément, c'est-à-dire je suis architecte, c'est-à-dire je devrais s'activer dans l'architecture. Un projet, ce n'est pas un PFE. Le PFE, il a un aspect pédagogique. Il y a une équipe pédagogique qui va valider les thèmes des projets. Mais de plus, on peut exploiter ça pour avoir un business model Canva, on peut intégrer les gens. Ce n'est pas à nous de forcer l'étudiant à travailler avec telle ou telle personne. Il y a des affinités, bien sûr, c'est à vous, c'est votre projet. À la fin,
il va aller vers la création de son entreprise, une start-up. C'est-à-dire, c'est à lui de voir c'est quoi le manque dans son projet. J'ai besoin d'un informaticien, je cherche quelqu'un qui me convient. Je cherche par exemple un électrotechnicien, un électronicien. C'est à moi de le chercher. Ce n'est pas à l'enseignant ni à l'accompagnateur. Après, les gens parlent d'échec. Il ne faut pas parler d'échec. On va essayer d'éviter l'échec, bien sûr. Là, pour la semaine mondiale, on compte sur les présidentes et les présidents des clubs scientifiques de travailler avec nous. On va leur donner les critères de sélection, mais je préfère qu'ils sélectionnent que les Master 2 et les L3. On va aller jusqu'à peut-être 400. Déjà, c'est une première chose. Là, on peut étudier, on va les sensibiliser pendant 5 jours, de l'aider jusqu'à la création. Déjà, c'est une première. C'est la semaine du 14. On va profiter de l'événement pour toucher un maximum. Après, on ne va pas vous dire, on ne va pas vous mentir qu'on va prendre tous les fins de cycle. On ne peut pas. On va sélectionner, il y aura un comité de sélection des porteurs de projets. Le comité de sélection, on l'a toujours fait, on a déjà nous 7 porteurs de projets. La commission de sélection, elle est composée de le directeur de la maison de l'entrepreneur, l'incubateur, une personnalité scientifique de l'université, un responsable, plus des représentants du secteur socio-économique. C'est l'ANAD, c'est les banques et la direction de l'emploi, peut-être le CNRC, le registre de commerce. Là, lorsqu'on sélectionne de manière objective, fiable, c'est bon. Déjà, il peut être accompagné par notre équipe. C'est pour ça qu'on ne va pas vous mentir qu'on va prendre tous les fins de cycle. Ce n'est pas possible. Il y a combien de fins de cycle? Nous, on va essayer de prendre un maximum possible pour cette année. Bien sûr, vous pouvez travailler à 2 jusqu'à 6. Vous allez bénéficier, là, le point fort de ce carré, c'est que vous pouvez travailler déjà dans le cadre de votre projet de fin d'études et l'exploiter pour la création de l'entreprise. Là, de plus, vous allez bénéficier d'un accompagnement. L'accompagnement, comment gérer, comment avoir le profil nécessaire, comment élaborer un business model qui va, l'aspect juridique de votre entreprise, qu'est-ce qui vous convient le mieux, le levée de fonds, le financement. Après, bien sûr, on peut demander déjà un label de projet innovant, peut-être après, un label de start-up. C'est ça le point fort. Moi, je remercie nos collègues de la délégation nationale du centre Est-Ouest du travail qu'ils ont fait. Bien sûr, peut-être il y aura des améliorations à l'avenir, mais on est là pour apporter notre soutien à ce projet parce qu'on attend que les étrangers viennent nous dicter qu'est-ce qu'on va faire. Là, on est bourré de compétences. Moi, les étudiants, je dis toujours, peut-être, ils sont un peu, je m'en fous, c'est tout, mais au fond, c'est des gens très, très compétents. Il suffit de faire confiance à ces gens, de les accompagner, de leur ouvrir un peu la porte, une brèche de lumière qui va éclaircir l'avenir. Il ne faut pas avoir peur, on est là pour vous accompagner. Mais j'insiste, les clubs scientifiques, on est là, on devrait travailler ensemble. On ne peut pas travailler avec tous les étudiants, mais à travers les clubs scientifiques, c'est bien déjà. On peut sélectionner, déjà avoir une première sélection par rapport à l'événement. Monsieur Alifaoui, merci. Je pense que nous avons quand même des étudiants, quand je discute avec certains et que je trouve les idées qu'ils proposent, elles sont très intéressantes.
Donc, via ces structures qu'on a installées récemment, l'incubateur, le KT, le Bleu, et ainsi de suite, nous allons offrir à ces étudiants-là un terrain où ils vont s'exprimer en fait. Et Inch'Allah, donc cette expression qu'ils vont faire, ça sera donc, elle va mener vers des startups et des entreprises qui vont donner du travail à nos jeunes diplômés. Alors donc, nous allons passer donc à la deuxième série de questions. Oui, madame. Bonjour, je vous remercie pour votre présence parmi nous. Alors, je suis le professeur Atmani Dina de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Je suis responsable de spécialité génétique. Donc, je voulais vous proposer d'inclure tout ça dans le cadre de la pédagogie. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait moi en tant qu'enseignante. Il y avait un module qui s'appelle mini-projet en L3. Ce module, il se faisait de façon théorique. J'ai assuré ce module pendant un certain temps et après, c'était un petit peu trop pour moi. J'ai demandé à mes collègues d'aider un petit peu pour que ça soit plus pratique. Ça n'a pas marché, donc voilà, j'enseigne un module d'anglais scientifique pendant quelques années pour les L3. Et là, pour que l'anglais ne soit pas une routine pour eux, j'ai commencé à faire ce genre de choses. Des projets, des petits projets. Donc la fabrication de produits cosmétiques, le recyclage. Je leur propose des idées et les étudiants... ils me surprennent parfois, ils ont des idées beaucoup plus meilleures que moi. Donc voilà, à la fin du semestre, on expose ces projets sous forme de posters et de présentations orales en anglais, puisque c'est un module d'anglais, c'est-à-dire il faut quand même utiliser l'anglais. Et je ramène un jury pour les évaluer. Le problème, c'est la visibilité. Il y a beaucoup d'idées qui sont passées, donc mes collègues peuvent en témoigner. Un recyclage, la fabrication du plastique biologique, par exemple. Un groupe d'étudiants qui ont fait ça l'année passée. Et ça m'a vraiment étonnée parce que non seulement ils ont fabriqué un seul produit, mais plusieurs produits avec différentes formules, différentes couleurs, et tout était à base biologique. Vous savez que le plastique, ça pollue l'environnement chez nous de façon vraiment, on en a marre de voir des sachets en plastique partout. Voilà, il y avait beaucoup d'autres idées, donc des crèmes et tout ça. Le problème maintenant qui se pose ici, est-ce que quand vous faites, donc sans aucun accompagnement de ma part, sauf que parfois au labo, je leur permets de travailler au labo, je leur donne des choses parfois, je leur achète des choses de ma poche. Le problème, quand par exemple vous fabriquez un produit cosmétique, il faut le tester. On ne peut pas le lancer comme ça dans le marché. Et donc là, ça pose un problème. Il faut des études cliniques, il faut... Donc le produit, il est fait. Il y a des gens qui ont vraiment fabriqué des produits très intéressants. Tout était bio. Hein. L'idée, c'était de fabriquer des trucs bio. Alors on peut aussi, par exemple, j'ai proposé de faire à partir des pommes de l'éthanol, par exemple, ou du vinaigre. Ils ont fait ça au labo, c'était très bien. Maintenant, bon, il y a des idées qui peuvent être... on peut débuter facilement comme voilà, la production de l'énergie à partir du bioéthanol, par exemple. Mais il y a d'autres produits il faut les tester. On est des biologistes, donc on ne peut pas lancer un truc comme ça dans le marché
Et ça prend du temps. OK? Maintenant, j'ai une doctorante qui a participé aux journées en vedette. On a fait des recherches sur des animaux. Elle a fait une pommade cicatrisante à base d'une plante médicinale. Elle est partie à l'envedette de Boumeldas, je pense. Elle a fait une formation. On lui envoie un contrat. Le contrat est très flou, très vague. Combien d'argent, je ne sais pas combien on va lui donner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme le monsieur vient de le confirmer, on ne peut pas faire enseignant parce que la plupart des doctorants, eux, leur but dans la vie, c'est de devenir enseignant universitaire. On ne peut pas devenir enseignant et lancer un start-up en même temps. Et ça, c'est un problème. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui empêche quelqu'un, un enseignant universitaire. Moi, je ne parle pas pour moi, donc pour elle. Moi, on a fait le travail ensemble, pas seulement moi, c'est un groupe de recherche, une équipe de recherche qui a accompagné cette étudiante. Je parle pour elle, si elle veut faire une start-up, il ne faut pas arrêter le fait qu'elle puisse être recrutée aussi à l'université en tant qu'enseignante. Je pense. Hein. Donc voilà. La deuxième chose, maintenant, donc, pour le monsieur qui est responsable de l'incubateur, je propose qu'il vienne voir ces projets-là, parce qu'il n'y a pas, personne ne s'est intéressé. La dernière fois, j'ai appelé Madame Kadji, qui a fait des formations d'entrepreneuriat. Elle est venue, elle a ramené un entrepreneur, mais il n'y a pas eu de suite. Bon, je ne sais pas s'il a proposé quelque chose aux étudiants, je ne sais pas. Mais pour nous, bon, il y a des étudiants qui ont fabriqué du fromage. Il y a des étudiants, vraiment, il y avait des idées très intéressantes. Donc moi, je vous propose, et maintenant, il y a aussi le module d'entrepreneuriat qui est dans la pédagogie. Au lieu que l'étudiant soit, c'est-à-dire, prenne plus de temps pour faire ça, tout ça doit être dans le cadre de la pédagogie, dans le cadre des modules. Les idées, les incubateurs peuvent venir voir les idées des étudiants, sélectionner les étudiants sur place et allez-y avec le projet. Voilà, moi c'est pour économiser du temps, pour être plus efficace. Et bien sûr, bon, les associations, les clubs scientifiques, là, c'est bien, mais il faut avoir plus de contact avec les étudiants. Parce que l'espace, moi j'ai entendu parler d'espace. Il est où cet espace? Il faut des moyens. Nous, dans la recherche, on n'a pas de moyens. On a des équipements qui ne sont pas réparés. Personne ne veut les réparer. On paye de notre poche pour la réparation de nos... Je suis désolée pour vous dire. C'est pas... Ça, c'est un autre débat, madame, par rapport à tout ça. Oui, c'est pas le débat, mais monsieur, s'il vous plaît. Mais ici... Si vous me laissez continuer... Alors, pour faire des trucs biologiques, il faut une commission d'éthique. Pour faire des essais cliniques. Nous, en tant que chercheurs, on a du mal à trouver une commission d'éthique. Il y a un article de ma doctorante qui est en suspens. On nous a donné jusqu'au 30 novembre. J'ai essayé de tous les moyens de trouver cette commission d'éthique au niveau de l'Algérie. Et là, l'article va être rejeté. Je vous pose ce problème parce que c'est vraiment une urgence. Si vous pouvez m'aider à trouver cette commission d'éthique. Voilà. Donc, merci pour votre présence de nouveau. Et vraiment, ça va aider beaucoup les étudiants à commencer à faire ce n'est qu'un début et les réglages vont venir par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, madame. Monsieur Boukif, et puis vous. Oui, Moussa. Bon, bonjour tout le monde, donc je me présente, professeur Boukif Moussa, donc je suis le premier directeur de la maison entrepreneuriale de Béjaïa avant que je passe le flambeau pour notre collègue Mourad Mahmoudi, que j'ai eu la chance d'encadrer aussi en thèse.
Donc, et actuellement aussi, je suis directeur d'un laboratoire de recherche en management technique quantitatif. Donc, depuis 2015 que j'ai beaucoup travaillé au sein de la maison entrepreneuriat sur les questions de l'entrepreneuriat, plus tard des startups, et même à l'extérieur, j'accompagne un petit peu quelques incubateurs pour essayer un petit peu d'inculquer cette culture au niveau de Bijaya, mais pas que Bijaya, mais pourquoi pas au niveau national. Donc moi, d'abord, une remarque, j'ai vu comme quoi on parle plus de diplôme. Donc d'abord, ma première question, est-ce que ce diplôme peut apporter quelque chose pour l'aboutissement du projet startup? Parce que la finalité, ce n'est pas d'avoir une idée, mais plutôt, comme ça a été dit, d'arriver un jour à commercialiser, à fabriquer et commercialiser. Pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que s'il s'agit des idées de start-up dans les services ou dans les plateformes de mise en relation, fort possible qu'après une période d'incubation de 2 ans, c'est fort possible de décrocher le premier client, de commencer. Mais par contre, dans certains start-up où il y a de la technicité des produits, donc il y a une phase d'usinage, il y a une phase de fabrication, et là ça demande beaucoup de financement, et le fonds actuel, même l'over-date, etc., ne peut pas faire face, parce que, donc justement, nous avons besoin, ça c'est une proposition, nous avons besoin donc de ce qu'on appelle des fonds à risque, que les industriels s'impliquent carrément, ils vont avoir confiance dans ces idées. Donc nous devons faire un travail pour essayer de convaincre les industriels de rentrer avec leurs fonds. Donc c'est une culture qu'il faut mettre en place. Sinon,